welcome to my vlog. And this is me, Natalie, and Cassandra. Cassandra! Ngayon ay nag-scouting kami. Uy, nanok na kataon, warak naisip. One eternity later. Saan? Warak naisip nga nalataon, nanok na kataon ni. Aday, malapit. Wala masal. What are you looking at? Oops, my baby. Kasama ko ang aking kaibigan. Hi. Ang pangalan niya ay Shirley. Wow! Sherlyn. Ayaw. So ayun, nagdaming tao. 1 week lang, di ba nato scouting? 1 week, 1 day. You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. Pero, pag At dapat tag-video ka din, do. Lunes, wala na kaming pasok. Kasi, Dako, ino-dice through us. no, speak Tagalog in English. Di ko na... Let's go let's adventure the elementary school. Wow, so we are the grade 5 carnation. Ayan silang dalawa. Nataligin, ano naman? Let's go adventure! Adventure time! Yan sila. Uy. Hi guys, welcome Cassandra. Ngayon ay nag-habol silang dalawa. Aray! Tara, san? Mag-vlog kit, listen na din. Wala nag-vlog. Hi guys! Guys, ito pala si Shirley. Okay, tatin. Yan. Ang puto. Ilang Smile ka, ate. Dahil nagpa-vlog ka. Pera nga duha. Hagiak ni. Ato natin na yun. Haman. Oh, di. Pwede ka muha. Tingala kami sini kasi. Pwede ka muha. Ay, nag-vlog niya na. This is my friends. Her name is Cassandra Rose and Gian. Hala, vlog. Oh, body ko. Sorry po. Ate, video vlog niya. Ate, vlog niya. Yan. Ate, mamay mag-video. Hi, guys. Nagulong ka ba? Di, malakan aswang. Bye-bye naman ako. Bro, kada play na mo. Ay. Sige. So, yes, I'm vlog. Naghatag siya 20 pesos. Kanasi Ortines, naghatag liwat siya 50 pesos. Kagawa John Barnabal, naghatag siya 2